السلام علیکم۔ آج ہم مولانا اسماعیل صاحب کے قاعدے میں سے اردو کا سبق نمبر 38 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق تھوڑا سا بڑا ہے، لمبا ویڈیو ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الف مد، یہ جو لگائے اسے مد کہتے ہیں۔ یہ جو میں لگا رہا ہوں، بنا رہا ہوں، یہ مد کہلاتا ہے۔ جس حرف پر یہ لگاؤ اس کو 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ الف مد زبر آ، جیم ساکن آج۔ الف مد زبر آ، یہ مد ہوتا ہے جس حرف کے اوپر یہ لگا ہوگا اس کو 3 الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مد زبر آ، جیم ساکن آج، دال یہ زیر دے، کاف ہے ساکن آج دیکھ۔ الف مد زبر آ، جیم ساکن آج، دال یہ زیر دے، یہ سے پہلے زیری ہوتا ہے، کاف ہے ساکن، یہ کاف اور ہے دونوں ساکن ایک ساتھ پڑھ جائیں گے۔ اب تک ایسا ہوا ہے جیسے دال ساکن میں اس حرف کو بولوں گا دال ساکن، لیکن اس میں دونوں حرف ساتھ پڑھ جائیں گے، کاف ہے ساکن دیکھ آج دیکھ۔ گاف ہے الف زبر گھاں، سین ساکن گھاس، کاف ہے واو پیش ہو، دال ساکن۔ اب میں زبر زیر پیش یعنی حرکتوں کو میں کوشش کروں گا کہ میں کم لگاؤں، آپ تھوڑا سا غور سے پڑھیں۔ کاف ہے واو پیش ہو، واو سے پہلے پیش ہی ہوگا، کاف ہے واو پیش ہو، کاف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، دال ساکن۔ کھود گھاس کھود، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زیادہ تر زبر ہی ہوتا ہے۔ پے الف زبر پا، سین ساکن پاس، بے یہ زیر بے، یہ سے پہلے زیری ہوگا، بے یہ زیر بے، ٹے ہے ساکن، جیسے ہم نے کاف ہے ساکن یہاں پر ساتھ پڑھا ہے، یہاں پر ٹے ہے ساکن ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ پاس بیٹھ، ٹے ہے یہ زیر ٹھی، کاف ساکن ٹھیک، بے واو پیش بو، لام ساکن بول۔ جو حضرات ہم سے اب نئے جڑ رہے ہوں یا ہمیں نیا دیکھ رہے ہوں وہ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھتے ہوئے آئیں تو انشاءاللہ ان کو زبر کہاں، زیر کہاں، پیش کہاں ہوتا ہے، کس سے پہلے کیا ہوتا ہے، کس کو کھینچتے ہیں، انشاءاللہ وہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو کوشش کریں شروع کی ویڈیو ہمارے دیکھتے ہوئے آئیں جہاں سے بھی آپ ملا سکیں۔ ٹھیک بول، بے واو پیش بو، لام ساکن ٹھیک بول۔ دال واو، واو سے پہلے پیش ہی ہوتا ہے دال واو، لیکن اب کون سا والا ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے، اس میں الٹا پیش ہے، دال واو الٹا پیش دو، رے ساکن دور، بے ہے الف زبر بھا، گاف ساکن بھاگ، دور بھاگ۔ میم نون ہے پیش موہ، میم نون ہے پیش منہ، کاف ہے واو پیش ہو، لام ساکن، میم نون ہے پیش منہ، کاف ہے واو پیش کھو، لام ساکن منہ کھول۔ بے الف زبر با، تے ساکن بات، میم الف زبر ما، نون ساکن مان، بات مان۔ کاف ہے یہ زیر کھے، تے ساکن کھیت، الف سے پہلے زبر ہی ہوگا، کاف الف زبر کا، ٹے ساکن کاٹ، کھیت کاٹ۔ دال یہ زیر دے، کاف ہے ساکن، یہ دونوں حرف ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، کاف ہے ساکن۔ دیکھ، بے ہے الف زبر بھا، لام ساکن بھال، دیکھ بھال۔ رے الف زبر را، گاف ساکن راگ، چے ہے یہ زیر، 3 حرف، چے ہے یہ زیر چھے، ڑے ساکن، جس حرف پر جزم لگاؤ ساکن ہو جاتا ہے آخری والا حرف، چھیڑ۔ راگ چھیڑ، سین زبر سا، بے قاف زبر با، سبق۔ پیڑے ہے زبر، یہ پورے حرف ساتھ پڑھے جائیں گے، پیڑے ہے زبر پڑھ، یعنی کہ 3 حرف، پیڑے ہے زبر پڑھ،
सबक पढ़। काफ हे ये जेर, ये से पहले वाले हरुफ के नीचे पहले वाले ये से पहले वाले हरुफ के नीचे जेर होता है, इसलिए गाफ के नीचे जेर है। गाफ हे ये जेर घी, काफ हे अलिफ जबर खा, हमजा वाव पेश हो। ये हमजा है, ये वाव है, ये पेश है। हमजा वाव पेश हो, घी खाओ। अलिफ मद जबर आ, जीम साकिन आज। दाल ये जेर दे, काफ हे साकिन देख, आज देख। गाफ हे अलिफ जबर घा, सीन साकिन घास, काफ हे वाव पेश खो, दाल साकिन घास खोद। पे अलिफ जबर पा, सीन साकिन पास, बे ये जेर बे, टे हे साकिन पास बैठ। टे है ये जेर ठी, काफ साकिन टे है ये जेर, ये से पहले वाले हरुफ के नीचे जेर होता है। टे है ये जेर ठी, काफ साकिन ठीक। बे वाव पेश बो, लाम साकिन बोल। उर्दू में ज़बर जेर पेश लगे हुए नहीं होते, हमको ही ये अंदाज़ा लगाना होता है कि इसके ऊपर क्या है। फिर हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं, जिस तरह वो सेंटेंस बनता है ज़बर से या ज़ेर से या पेश से, हम उसको मान कर पढ़ लेते हैं। दाल वाव उल्टा पेश दू, रे साकिन दूर। बे है अलिफ ज़बर भा, गाफ साकिन भाग, दूर भाग। मीम नून है पेश मुंह, काफ है वाव पेश खो, काफ है वाव पेश खो, लाम साकिन मुंह खोल। बे अलिफ ज़बर बा, ते साकिन बात। मीम अलिफ ज़बर मा, नून साकिन मान बात मान। काफ है ये ज़ेर खे, ते साकिन खेत। काफ अलिफ ज़बर का, टे साकिन काट खेत काट। दाल ये ज़ेर दे, काफ है साकिन देख। बे है अलिफ ज़बर भा, लाम साकिन भाल देख भाल। रे अलिफ ज़बर रा, गाफ साकिन राग। चे है ये ज़ेर छे, ले साकिन छेड़ राग छेड़। सीन ज़बर सा, बे काफ ज़बर पक सबक। पेड़े हे ज़बर, तीनों हरुफ साथ पढ़ जाएंगे। पेड़े हे ज़बर पढ़, सबक पढ़। गाफ है ये ज़ेर घी, काफ है अलिफ ज़बर खा, घी खा। हमजा वाव पेश हो, घी खाओ। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। इसके बाद के वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।